like to welcome Principal Secretary Dr. Kandavelu sir, DGP Alok Kumar sir, Secretary Public Grievances SS Gill sir, Director of Public Statistics Vijay Saxena, and CEO Revati of Go Electronics Limited, along with the other officials and media friends. Now I would like to welcome Honorable Chief Minister sir with a bouquet of flowers. The Directorate of Public Grievance is a nodal agency of the Government of Goa for redressal of public grievances related to various government departments and organizations. And to have, on this special occasion of the 78th Independence Day, our Honorable CM would like to launch a CM helpline to strengthen the grievance redressal mechanism of the state and have a forward outreach to the most marginalized sections of the society, and the initiative of our Chief Minister to reach to the Antoday level, to address to the grievances and the problems faced by the people. I would like once again to welcome all and would request Honorable Chief Minister to do the honors of launching the CM helpline by pressing the button. नमस्कार सगळ्यांक परत एकदा आजच्या 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही आज सीएम हेल्पलाइन लॉन्च करता. माझ्या बरोबर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ फायनान्स मिस्टर कंडावलू आसा, DGP आलोक कुमार हांगासर आसा, सक्सेना आनी त्यानंतर मिस्टर गिल, सेक्रेटरीज ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळ्या खात्यांचे हेडूय हांगा हजर आसा. जे आम्ही डिपार्टमेंट सुरवातीक 7 डिपार्टमेंट घेतल्या, त्या 7 डिपार्टमेंटचे हेड्स हांगासर हजर आसा. CM हेल्पलाइन ही तशी पळोवंक जाल्यार सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आनी हाजो नंबर आसतलो 9319 828581 9319 828519 ह्या नंबराचेर 9319 828581 आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेड ज्यो कंप्लेन्स आसा ते रिसीव जातल्यो CM हेल्पलाइनचेर. CM हेल्पलाइन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आनी एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट, एक गोवा पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ द सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चाइल्ड, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस एंड पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आनी विदीन 72 आवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 आवर्सा भितर ताची कंप्लेन कितें जालें आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा आनी ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलाइन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान सगळ्यो सिलेक्ट केल्या त्यो CM हेल्पलाइनीचेर काम करता. म्हाका दिसता लोकांच्यो वेगवेगळ्यो गाराणे आयकप आनी त्या निमित्तान ती सोडप हाज्या खातीर CM हेल्पलाइन आसा. आतां पर्यंत आमी वेगवेगळे म्हणजे सरकार तुमच्या दारी आसतले, सरकार मिनिस्टर पंचायत दारी आसतले किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम हे सातत्यान करताच. हे कार्यक्रम परत सुरू जातले, बट ताज्याय पेक्षा म्हणजे आमी म्हणटा तशें 365 डेज लोकांचे गाराणे आयकून ते रिजॉल्व करपाक जाय म्हणून सुरवातीक म्हणजे वर्किंग डेज परत सांगता सोमार ते शुक्रार पर्यंत ही हेल्पलाइन सकाळी 9:30 म्हणजे 10 ते 5:30 पर्यंत चलतली आनी ह्याच टायमिंगाच्या भितर फोन आयिल्ले फोन रिसीव जातले. मदलो लंच टायमाचेर 1 वराचो ब्रेकूय आसतलो.
परत जाल्यार ही कंप्लेन येवनाका आपूण दनपारां फोन केलो आनी तोय घेवना आनी ह्याची स्पेशलिटी जी आसा ही तुमचो कॉल रिसीव केल्या उपरांत विदीन 72 hours परत ताका कॉल वतालो तुवें ही कंप्लेन दिल्ली ती कंप्लेन जी आसा ती रिजॉल्व जाल्या ही कंप्लेन रिसीव केल्या उपरांत आमच्या 7व्या डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसात त्या नोडल ऑफिसरां कडेन ती कंप्लेन वतली नोडल ऑफिसर जे ग्राउंड डायरेक्टली तालुका ऑफिस जरी असले जाल्यार त्या तालुका ऑफिसाचेर वचून तेजी कंप्लेन रिजॉल्व करतलो आनी परत सीएम हेल्प डेस्क किंवा सीएम हेल्पलायनीक कळयतलो आनी सीएम हेल्पलायनीक कन्सर्न मनीस जो आसा तो ताका फोन करतलो म्हणून ही कंटिन्युअसली अशा पद्दतीन 7 डिपार्टमेंटां घेवन आमी ही हेल्पलायन चलयतली हाज्या भायर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की गोवा पुलिसांची स्वताची हेल्पलायन 100 100 102 ह्यो हेल्पलायनी चालूच आसतल्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्वताचो 1097 म्हाका दिसता नंबर आसा तो नंबर तांचो चालू आसतलो तो नंबर डिस्टर्ब जावचो ना ताजेर तांची स्वताची हेल्पलायन जी आसा ती सुरूच आसतली आमी हाज्या व्यतिरिक्त सातत्यान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक वेगवेगळ्यो कंप्लेन रिसीव करपाच्यो बाय मेल ते घेतात ओके त्योय कंप्लेन ज्यो आसा त्यो खंयसरूच डिस्कनेक्ट जावच्यो त्यो कंप्लेनी त्यांच्या मेलीचेर किंवा त्यांच्या हेजेर पोर्टलाचेर ते घेतले ही डायरेक्टली टेलिफोनिकली अर्जंटली कोणाक एका कंप्लेन करपाक जाय आनी रिजॉल्व करपाक जाय ताज्या खातीर फोन नंबर आसा आमी पळयता की इवन दो पुलीस आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी सुद्दां अशा पद्दतीच्यो कंप्लेन आसा हाज्या पयलीं आमी हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम आमच्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फतीन चलयताले परत एकदा आमकां अश्यो कंप्लेन रिसीव जाल्यो काय काही चुजी कंप्लेन घेवन डायरेक्टली लोकांक तेजे आन्सर्स दिवप होय कार्यक्रम आमी एकदा पब्लीक म्हणजे हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम हो चालू दवरताले पयलीं आमी हॅलो गोंयकाराचेर डायरेक्ट कंप्लेन रिसीव करताले लोक परत 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 तेच लोक आनी त्योच कंप्लेनी एकदा रिजॉल्व जाल्या उपरांत सुद्दां सिंपल म्हाका घर ना आनी कितें ना तेका आमी सोल्युशन जरी दिलें जाल्यार त्याच पद्दतीचे कंप्लेन त्या खातीर हॅलो गोंयकार सुरू करता आसतना हातूंतल्यो सुद्दां काही कंप्लेन ह्यो डायरेक्ट एड्रेस ह्यो हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी करतले म्हणून आयच्या ह्या 15 ऑगस्टाच्या दिसा सॉफ्ट लॉन्च ऑफ द सीएम हेल्पलायन करता आसतना खूब खोस भोगता आमचे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंट टायम बाउंड सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यान आमी काम करता आनी म्हाका दिसता ह्या 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स ज्यो कितें आसा पब्लिका खातीर त्यो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन रिजॉल्व करपाक शकताले त्या पब्लिकान हो नंबर फाल्यांच्यान वर्किंग डे पब्लीक हॉलिडे ना शेनवार आयतार ना फक्त सुरवातीक आमकां वर्किंग डेज ह्या नंबराचेर आपल्यो कंप्लेन्स कळच्यो आनी तेज्या वयल्यान त्यो रिजॉल्व केल्यो वयतल्यो 72 आवर्सान सोल्युशन मेळटलें काय कितें अपडेट 72 आवर्सान सोल्युशना सहित अपडेट मेळटलो आनी जर एखादें सोल्युशन मेळूंकूय ना जाल्यार अपडेटूय मेळटली इफ इन केस जर सुटावे 72 आवर्सान सुटावे जावपा सारकिलो विशय जर नासत जाल्यार ताका अपडेट करपाक एका म्हयन्यान सुटोवंक शकता असोय विशय आसतलो सर बाकीचे 100 नंबर किंवा बाकीचे पुलीस हेल्पलायन नंबर आसा तेजे वयल्यान ट्रान्सफर बीन जावं शकता का ही तेज्या वयल्यान ट्रान्सफर जावची ना वयल्यान हांगासर येयल्लो कॉल त्या नंबराचेर ट्रान्सफर जातलो हांगासर येयल्लो कॉल जर ताका पुलिशेक आमकां ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार आमचीच सीएम हेल्पलायन डेस्का वयली जी भुरगीं आसा ती तो कॉल ट्रान्सफर करतले किंवा ताका कम्युनिकेट पुलिसेक किंवा कोणाक जाय पयलीं ताका तांकां कम्युनिकेट करून दितले सर विजिलन्सा कडेन बीन समजा अश्यो केसी पावपाक जाल्यार ह्या नंबरा वयल्यान ते फुडें ना विजिलन्साची कंप्लेन तेंच्यांनी विजिलन्साक बरोवपाची जी हांवें त्या खातीर सांगलां ज्या डिपार्टमेंटाची जी सिस्टम आसा ती खंयसरूच आमी खंयचीच सिस्टम डिस्टर्ब करूंक ना खरें म्हणजे तुमी हे विचारच्या पयलीं इतक्यो सगळ्यो सिस्टमी आसतना सुद्दां ही कित्याक काडल्या काय तें तुमी विचारत ना तुमी परते विचारतात वयल्यान ही फक्त एकाच खातीर काडल्या की सामान्य गांवांतल्या मनशाक म्हाजो आज म्हाजी गृह आधार मेळोंक ना म्हाजें DSSYचें कितें जालें म्हाजें DDSSY कार्ड हांवें खंय रिन्यू करपाचें म्हाका म्हणजे जाणटेलो कोण तरी गांवांत आसता त्या खातीर म्हाजें वर्सभर जाल्यार पयशेच घेवंक ना ह्यो अश्योय कंप्लेनी आहा लोकांच्यो ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमचो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मिस्टर वळवयकर हांणी तशें सांगलें जे अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर पावपा खातीर जो मेल करूंक शकना जो WhatsApp धाडूंक शकना आनी जाका सादी एखाद्या जर डिपार्टमेंटाक आपली कंप्लेनूय दिवपाक जाय म्हाजी रेजिडंट सर्टिफिकेट एप्लाय केल्यार 8 दीस जाले म्हाका मेळोंकूच ना ही कंप्लेन तेणी फोन करून डायरेक्ट इतलो येता म्हाका याद आसा हांव हॅलो गोंयकार प्रोग्राम घेता आसतना नेमके जाणटेले फोन करताले की सीएम सर म्हाजे आमचे पयशेच येवंक ना अजून किंवा मुंबयच्यान सुद्दां फोन आयल्या की आमी म्युटेशनाक घातला आमचो डिले जालो अश्यो वेगवेगळ्यो कंप्लेनी म्हणजे म्हणून म्हटलं हांवें
जे असे सिनियर सिटीजन आसात जे असे लोक आसात जे बाकीच्या कम्युनिकेटिंग माध्यमांतल्यान आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन कम्युनिकेट करूंक शकना ताच्या कडेन ईज जावचें आमी सातत्यान ईज ऑफ लिव्हिंग ह्या विशयाचेर उलयता म्हणूनच तर हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवंक जायो लोकांच्यो बारीक सारीक कंप्लेनी ज्यो आसा पळय त्यो रिजॉल्व करपा खातीर आनी गोंय सरकार म्हणजे म्हजें सरकार स्पेशली हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर अशा पद्दतीचो हो CM हेल्पलायन आनी दीस इज अ सॉफ्ट लॉन्च परत एकदा सांगता दीस इज नॉट अ फूल फ्लेज हो 1 म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्या भितर रिव्यू जातलो आनी रिव्यू जाल्या उपरांत तेजें फूल फ्लेज परत एकदा आमी लॉन्चूय करतले आनी तेद्या वेळार सगळ्या पद्दतीन सिस्टम कशी चलता हें तुमच्या लक्षांत येतलें आनी कशा पद्दतीन आमी हें रिजॉल्व करता आनी हे वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन लिंक करतले वेरियस म्हणजे वेगवेगळ्या विशयांचे कशा पद्दतीन रिजॉल्व जाता हें तुमच्या लक्षांत येतलें सर आणि बाकी डिपार्टमेंट्स आमी सॉफ्ट लॉन्च एकदा 2 म्हयने ट्रायल घेतल्या उपरांत बाकीची डिपार्टमेंटां जी ह्या CM हेल्पलायनीक घेवपाक जाय ती घेतले आतांची घेतलेली 7 डिपार्टमेंटां ही डायरेक्टली पब्लीक ओरिएंटेड आसा डे टू डे पब्लिकाचो संबंध ह्या 7 डिपार्टमेंटा कडेन येता म्हणून ही 7 डिपार्टमेंटां सुरवातीक आमी चूज केल्या थँक्यू नॅशनल मिडियाचेर आयच्या दिसा बद्दल गोंयान इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट पोस्ट काडलो मरे पूण कारण खूप व्हायरल जाता ऑलरेडी म्हणजे कळयलां की तेजेर ताका पयलीं पोस्ट तेणी काडलो आमी सांगना फुडें खरो बट लिगली खंयचे कितें करप तें ठरयता सर आणि पळय हांव तेजे कडेन उलयलो ताजे एडिच्यान स्लीप ऑफ टंग तेणे तो स्टेटमेंट केला ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळी म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम तो तेणी तर अवेलेबल आसा सर आणि एक मायकल लोबोचे कालूय बरेच बातमी झाली की ऑल इज नॉट वेल तुम्ही म्हाका आतां हे म्हाजी बाकीचे कोणी कोणी कितें म्हणटा तें विचारत पडटा थँक्यू